Tunaenda kusoma mara moja katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 6 na vesi ya 14. Mwanzo 6 vesi ya 14. Ujifanyie safina ya muti wa mvunje, fanya na vyumba ndani yake, ukaifunike ndani yake nje kwa lami. Amen. Amen, amen. Tunaruka kwa Injili kama alivyoandika Mathayo mtakatifu sura yake ya 24 vesi ya 36. 24:36 inasema, walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuai, hata malaika walioko mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila na kunywa, wakioa na kuolewa, hata siku ile alioingia Nuhu katika safina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Leo tutajifunza juu ya kutambua na kutokutambua. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Mwanzo tumesoma juu ya Nuhu, jinsi Mungu alimpenda Nuhu na Nuhu alimtii Mungu. Ndiyo maana Mungu alimpatia kibali ya kujenga safina, sababu Mungu aligairi makosa ambayo ilikuwa ikifanyika katika wakati ule. Watu walifanya dhambi za zinaa sana. Wana wa Mungu walikuwa wakishuka mbinguni wakizini na wana wa watu, na wao wakapata watoto, na Mungu alichukizwa na ile dhambi. Ndipo akajuta, akasema, ninajuta sababu gani nilimuumba mwanadamu. Lakini Nuhu alikuwa akipenda Mungu na kuambatana na Mungu na alimtii. Nuhu akapata kibali mbele za Mungu, na ndio maana Mungu alimwambia, jenga safina, wewe utaingia ndani na wana wako watatu, pamoja na wakweze wako na mke wako, na ukamate katika kila wanyama wawili, dike na dume, na ndege ukamate 6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Mungu alionyesha ya kwamba watu waliona jinsi Nuhu iko anajenga, wakazi yake walimwangalia, wakasema, huyu mzee anachanganyikiwa. Mahali sisi tunakaa hakuna pako pakavu, hakuna bahari. Bia atabeba hii mashua wapi? Ataibeba wapi? Nuhu aliwaambia, ndugu zangu, Mungu ameniambia mwachane na hii, ataharibu dunia kwa maji. Waliendelea kumcheka, wakafanya kazi zao kikawaida, hawakujua hata ile siku Nuhu aliingia ndani ya safina. Bwana Yesu asifiwe. Tuhurumie sana. Na ndivyo ilivyo leo. Msifikiri ya kwamba kuja kwa Yesu kutabadilisha vitu dunia. Hapana. Watu wataendelea na kazi zao. Wakati wa Nuhu walioa, waliolewa, walikula, wakanywa, wakafanya kila dhambi, walifanya kila activity kama hivi leo iko inafanyika. Wajumbe wa Mungu wako wanaleta Injili na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Acheni dhambi. Yesu atarudia kuchukua kanisa. Yesu atakuja kama mwizi. Yesu anasema tuache dhambi, tuache dhambi. Lakini siku ya leo wengi ambao walihubiri Injili walirudi nyuma. Wengi ambao waliimba nyimbo za Mungu na kusifu Mungu na kumtukuza na kuhubiri wengine ya kwamba waache dhambi, walirudi nyuma. Dunia imewanasa, wameona kama muda umeenda. Watu wa leo wanaendelea katika lwenge ya ajabu. Wamoja wanaoa kama kawaida, wengine wanaolewa, wengine wanafanya dhambi za kila aina, na kazi zote ziko zinafanyika, na watu wengi wamekwisha kuchoka. Lakini Yesu atakuja, na alisema, kesheni sababu nitakuja kama mwizi.
Wakati gharika ilinyesha, mvua ilinyesha kidogo kidogo, Mungu alifungua mbingu na mengine maji yakatoka chini, na vilima vyote vikamezwa, na miti yote ikamezwa, kila kitu kilikufa. Mungu atuhurumie. Na leo watu wako wanasema ule Yesu atakuyaka wakati gani? Ule Yesu mwenyewe alisemaka tangu wakati gani? Ba Ibrahimu, ba Adamu, ba nani walishakufa, na miaka iko naenda, mtu akikufa lwake lunaishi. Lakini nikwambie ndugu yangu, ile mawazo yako ambayo uko nawaza sasa Yesu atakuja siku gani, kila siku uko naona mambo yanatendeka. Ulikuwa na rafiki yako ambao unapenda, anatoweka, anakufa, analala. Lakini kuko siku ambayo watu watatafutana, watasema walienda wapi. Uko nachezea injili pahali pa kukaza Yesu na mikono miwili, unasema ni dhihaka. Unajificha, unafanya dhambi kwa uficho, unasema wanatuambiaka tu Yesu atakuja, ni kutudanganya. Hii injili yenyewe wako wanasema ni watu wa njala, zaidi mwenyewe anashiba, hauwezi jua kumhubiri neno la Mungu, atakwambia aseme nini. Anasahau kama yote aliikuta katika ulimwengu na itabakia katika ulimwengu. Na hii ulimwengu mwenyewe aliumba, alisema ataimaliza. Wewe ni nani wa kupingana na Mungu? Alisema kuko siku ataikunja kama karatasi. Sasa uko nani? Uliumbwa na mtu ambaye Mungu alikuumba, aliyekuumba anasema siku moja mbingu na nchi atavikunja kama karatasi. Lakini wewe uko unafanya dhihaka. Yesu atarudi. Uendelee mkazi zako ukiamini ya kwamba siku moja, saa ambayo haujui, sekunde, dakika ambayo haujui, Yesu anaweza kutokea. Uwe katika kazi, Yesu anaweza kutokea. Uwe katika shamba lako, Yesu anaweza kutokea. Uwe nyumbani mwako, Yesu anaweza kutokea. Uwe ofisini, Yesu anaweza kutokea. Mahali popote uko, ujue kama Yesu atarudia. Na hakuna anayejua siku ambayo atarudi. Biblia inatuambia katika Injili kama alivyoandika Mathayo, kama vile vilivyokuwa wakati wa Nuhu, na ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Watu walioa, wengine waliolewa, wengine walikula na kula, walifanya kazi mbalimbali. Na hivyo usidanganyike. Hakuna siku kazi itasimama. Hakuna siku kuoa na kuolewa itasimama. Wataendelea mwa ile tu kuoa na kuolewa, watafanya makazi mbalimbali, watasoma, na zaidi watafanya mambo mengi. Na siku moja Yesu atakuja tu. Na tena Biblia inatuambia ya kwamba hakuna aijuai siku ambayo atakuja, ni Baba peke yake. Atamruhusu mwana wake, uende sasa uniletee bibi harusi ambaye ulikubali kufa kwa ajili yake msalabani. Na kama leo tungali tunaendelea kuonekana katika ulimwengu, ni sababu Yesu hajafika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kuko siku Amerika watatafuta watu, Australia watatafuta watu, Europa watatafuta watu, Asia watatafuta, kila mahali watu watatoweka. Wale ambao waliamini Yesu Kristo, hao ndio watabadilishwa na kwenda kwa kasi, na hakuna atakayejua. Watu watashituka tu, fulani haiko, ndugu yangu haiko, mume wangu haiko, mke wangu haiko, watoto wametoweka, wameenda. Watu watatafutana na dunia itakuwa mfurugo, watu watatafutana. Lakini uwe miongoni mwa wale ambao watatafutiwa, lakini usiwe miongoni mwa wale wataenda wanatafuta. Bwana atusaidie sana. Amen. Tukeshe katika maombi, tutengeneze maisha kila siku, kama vile neno la Mungu linasema katika Ufunuo wa Yohana ya kwamba na mtakatifu azidi kutakaswa. Tuendelee kujitakasa katika damu ya Yesu hadi tukijua kama tunamungoja bwana harusi. Tumekwisha kuachana na dhambi. Na wewe ndugu yangu nakwambia asubuhi ya leo, achana na dhambi, jiunge na wengine kusudi siku Yesu atakuja kuchukua kanisa, uonekane miongoni mwa wale watakaonyakuliwa. Neno hili ndogo libaki kwako na kwangu. Amen. Amen. Tunashukuru kwa neno ambalo tumepata kwa siku ya leo. Labda pamoja na neno ambalo umelisikia, kuna wewe ungali unashakia kama Yesu hatakujaka, na wengine wanasema mtu akikufa na roho yake lunaisha. Hapana.
mtu anakufa lakini maisha inaendelea. Kule kwenye anaenda mwili inaharibika, inakuwa udongo, lakini ile roho inaendelea kuishi. Kama mtu alitumikia Mungu, aliamini Kristo na kuachana na dhambi, anaenda paradiso. Wale wengine ambao hawakutii neno la Mungu, walijichezea, walisikia wakalipiga kipasi, kama vile watu walikuwa na dharau Nuhu, nao wanaenda fasi mbaya na kungoja hukumu ambayo itakuja. Sasa nataka nikuulize wewe ambao umesikia hii neno na unataka tuombe pamoja, wewe umkaribie Mungu, wewe unashakia neno la Mungu na unawazia Yesu hata kuja, ama unasema hapana, ile tu ni mazoea ya watu? Ujiweke tayari, tunakuombea Mungu, na wewe ujieleze mbele za Mungu mahali popote pale ambapo unatusikia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ujumbe inafika. Watu walisikia neno kutoka mtumishi wako ambaye ni Nuhu, wakachezea na kumuona kama labda amerukwa na akili, kwa sababu ametengeneza chombo safina mahali pale ambapo hapana bahari, hapana hata maji, hapana mtoto. Ila Bwana, injili inahubiriwa leo na watu wengi wanazembea, wanasema itawezekanaje mtu anyanguliwe, itawezekanaje hii na hii ifanyike, lakini lisilowezekana kwa mwanadamu kwako Mungu inawezekana. Ndio maana tunaombea wale ambao wanajiweka tayari kuweza kutubu na kuachana na dhambi. Mungu uwasamehe na wawezeshe kushika neno lako, waendelee hata utakapokuja kuchukua kanisa. Ndivyo tunaomba na tuna imani Mungu utafanya hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Neema ya Bwana Yesu Kristo itawanyike pamoja na kila mmoja wetu. Amen. Amen.